Hi guys, for this video nagdula di ko og hide, so let's go. So karon na di ko nakadula guys kay kuan nalubat akong cellphone kanina. So let's go magdula ta og hide. Okay. So let's this. Okay. Dito. Okay. So kayo, wa man tayo robot. Di na ta mamalit kay wa tayo robot. Okay. So, magkuan ta tayo. Nag-share tayo. Okay. Spin the wheel pa. Okay. Okay, nag-grow back. Okay, nag-grow back. Okay. 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Okay, go. Okay, magdula na ta. Kaya okay. Napildi sila, okay. Let's go, magdula ta. Okay. Karon ako nakalula ni. First time ako. Okay, mag-hide ta. Mag-akon murot ani nila. Ani niya, kaning dakog lawas na ko yellow, okay. Basta ta. Okay, diri na lang ta. Okay, let's go. Spam the list. So, let's go. Stranger. Okay. Pugian ako eh. Puti lagi ko diri. Okay, let's go. Please. Please not me ang ano bi. Tagdakop. Okay. Yes. Dili ako ang tagdakop. Okay, let's go. Okay, matago ta. Okay, tago ta. Let's go. Mag-hide tayo. Mag-hide ta guys. Okay, wait. Okay, sumanta. Ay, dili na tayo mag-hide. Okay, dito mag-hide. Okay, wait. Nakataas sa madali. Okay. Oh my gosh, wait. Wait. Murag dito ako. Wait. Just finally. I think okay, dito. Just finally. Dito. Pambu ako nila. Kinawit na may buak dito. Pambu ako garo nila ang yuto. Wait. Dito. Pwede ito masakpan. Wait, then you love me like I love you. Wait. Dito. Dapat dito masakpan nila. Okay, wait. Nia. So, isa magsaka sa kabla. Oh, dagsan sila. Wait. Pero ay, nata ko na. Na siya. Ara mo dako. Ka mo ako. Hi, Uncle. Ay, let's see. Namatay ko. Nanay mo lagi ko kuan. Ako na pa yung kuan nila. May mo ko yung pag pumadakpan na kayo, mahimong yung ani, okay? Okay, manakop ta diri Let's go, manakop ta guys. Kaya nauna ko dakpan. Nadakpan ko una. Let's go. Ako na to ni. Oh my God. Bukan kami ito lang. Dapat di sila makasaka. Dili sila mga hagdanan. Okay. Dapat di sila makasaka. Uy. Maragay tao. Wait lang. Fly pa din. Pambuak na naman din ito. Okay. So na all win sila. Okay. Ustad ta. Kaya linga. Okay. Ustad tagdula guys. Kaya namatay mo ko. Mag-on na agad. Okay. Yay. Go. Klase na pagbiya ugma guys. Okay. Dali ako. Sa kilid Japon ko. Let's kilid. Okay, let's go. Map. Vote. Let's go. Rationally. Always don't like to think. Okay, it's this. Pwede ba kasayaw? Okay. Hindi naman kasayaw. Nakasayaw lagi ko. Nisaya lagi ko ganina. Okay. Nisaya si Uncle Fred lagi to. Okay, let's go. So, please, dito masakpan. Okay, wait. Ay, dirita. Ay, malupad man sila.
Di na dili kay. Malupad man sila guys. Oh my gosh. Dito, dito. Wait. Don't you love me like I love you. Wait. Wait, nagpula-pula ta. Okay, wait. Wait, don't you love me. Lah, mag-target guys. Wait. Na-target, wait. It's so very cool. It's so cool. Was ending. Wala. Awin na binik. So, revive lagi ko. Okay, usab ta. Kina-revive ko. See you. Last family. You'll just show up, not timber. Struggling, just mine. Dito na mahunong. Dito makita. Bito tari. Dakpan taro pa tayo. Okay. Sayo ta. Okay, pwede din ako sayo diri dito na ni town. Okay. Nationally, gout out like timber. Just mine. Okay, let's go. Wako na hadlock. Okay, wala pa man. Okay, lakpan ta ni ron. Masagit at ni ron. Okay, diri ato matago. Let's go. Dito sa ilalom, para dito kita. Makitaan. Okay, halagi ko matago, no? Muhide. Pero gaganina, napildi ko. Dito. Bibit, musakpan ta nila po. Hado kita mag-hide. Matagaw, okay, wait. No, wait. Hala! No, di sa kulikod. Wako kabalo na di sa kulikod. No, kabalo guys. No, di sa kulikod. Pasinsaan ako ninyo. Namantawa ko ni Honong at da. Padayon unta ko atog dagan. Oh my gosh. Oh my god. Okay, ito patagdula guys. Okay. Nagano pa time, napay time. Para to sa to time guys. Okay. Hindi mo na ito mapalit ano yun. Kailan mag-robux tanan. Okay, gamay pa tayo itong kwarta, Munggo tayo robux ba? Asa mo ko dire? We are me. Asa ko? We are we. It's me. Hello, it's me. Wala ko dari. Wala ko gipakuan. Wala mo ko dari. For the cute six. Asa mo for the cute six. Wala jod. Okay, wait. Magdadari. Wala ko Okay, di mo go victory ba? Okay, wait. Wow, it's so cool. It's so cool to ball. I'm gonna be next to you. Okay, nag-decold ko na dito Okay. It's so cool was ending. Wala din ito. Hindi na makakasaya. Okay. Count now. Okay. Bawal na. Tan. Okay, usab tagdula. Intermission, okay? Intermission pa daw. Nag-intermission pa, okay? Ato sa shop. Okay, mamantay mo konday sa shop. Okay. Okay, sa kilid dyan mo ta. Ay, dito sa kilid. Samanta. Ay, din na lang ta sa kilid. Ganaan ko sa kilid. Para, dahil po mamatay, di joke. Okay, yes, finally, so what's going on, Chenja? Makamak na to, Jerry. Okay. I'm not akuan. Si robot, katong robot. Okay, katong robot po ang head. Okay, patay. Isang pa din ang robot. Okay, come on. I was going like Chimba. Wait. Hide tag tarong. Mutarong tag hide. Kunting hide ang title kay mo hide ka. Mutago di ka. No ding mutago ang title.
Parang hide ang title. Okay, let's go. Ayan to diri kanang safe jud ta safe. Kanang safe zone. Diri. Ay bawal. Ay okay diri kis kaman. Hala. Nahatak ko di ko nahagbong ko. Nakita ko diri ay patay. Hala. Hatak ko di hagak. Ay okay. Sa bawal man. Okay. Bigyan ng tapal mo. Wow. Okay, wait. Okay. Diri ka. Paano ito mag-keep on guys? Choose lang mo guys. Choose lang mo. Ibig sabihin. Wait. Don't you love me like I love you? Okay, wait. Diri ka. Okay, oh my gosh. It's so magnetic. Look, target ko. Wait, target ko. Wait, Wait, please, di ko i-target, be. Alin niyo ko target dito, be? Okay, wait. Wait. Asa naman to mga abdo? Okay, asa naman to? Asa to? Oh my gosh. Dito. Oh. Okay, oh my gosh. What's this? This is a train? Okay, oh my gosh. Okay siya. Okay, wait. Ala na. Gipambong ang ubang gipambomba. Okay, wait. Nabomba. Wait, nabomba. Lara sila color black lagi sila la. Hala, color black lagi siya. Sana all color black si uncle. Wait. Hi uncle, wag kita si uncle. Narating sa ubos. Wait. Wala kita. Wait. Buta guro. Kinamang gud sa taas. Gud sa ba? Inala ko sa ubos. O kung kita ni uncle. Bobos na ako. Wait. Come on. Dito. Oh my God. Wait. Dapat safe ka dito ah. Dapat survive ka. Ay, survive. Okay, wapagani. Ay, survive din ko. Wait. Dapat ni. Dali. Kasi ako ma-survive. Masurvive ko. Wait. Okay. Naibong! Ha? Naibong! Bigay mo ako na ibong. Sige, nahatak na ako. Wait. Oh my gosh, ala! No, si uncle! Target ko. Wait. Target ko ni uncle eh. Target ko ni uncle, oh my gosh! Target. So, nawala uncle na kuha. Ano ko niya? Wait. Target ko si uncle. Dali. Target ko. Wait. Bukang bomb namin din ako. Hey! Oh, victims. When me. I'm victory. Okay, oh my gosh. When ko. Hey. Oh my gosh. I'm win. Oh my gosh. Na-win ko, guys. Okay. Mag-react na bita tong video, guys. Kay na-win ko. I'm win, guys. So, mag-react na bita tong video, guys. So, wait lang. Nadura sa ta. Okay, mag-react na bita tong video, guys. So please enjoy this video. So, more to guys. Bye-bye!